Good day everyone and welcome to the video discussion for Module 1 for the course Pre-Calculus. So this is STEM Spec 1 for BSE student and Math 1 Enhanced for Computer Science students. So for this module, the topic will be about Introduction to Conic Sections and Circles. So for this module, the conic sections will be introduced. So, a particular class of curves which sometimes appear in nature and which have applications in other fields. So, the application for this conic section will be discussed further in the following modules. Also, in this module, we will discuss the first kind of the conic section, which is the circle. So the other conic sections will be covered in the next modules. So what are the intended learning outcome for this particular module? So at the end of the lesson, you should be able to first illustrate the different types of conic sections, which are the parabola, ellipse, circle, hyperbola, and generate cases. So number two is you should be able to define a circle, determine a standard form of equation of a circle, and graph a circle in a rectangular coordinate system. And lastly, we are going to solve situational problems involving conic sections like the circles. Okay, so for the activity for this module, we have this online lecture. So this one, what you are hearing right now. Next is we have online seat work and assignment. So these two will be done in Creeper also. So I will just announce the seat work and assignment later after the discussion. Okay, so let's begin. So first we have an overview of conic section. So what is a conic section? So we introduced the conic sections, or what we also called as conics. So conic section can be also called as conics. So a particular class of curves which oftentimes appear in nature and which have applications in other fields. So kaning conic sections, maybe dili siya familiar sa inyo ang word, but we often see this sa ato ang surroundings. So one of the first shapes we learn is circle, 'di ba? Sa una grade 1 or unsa ba nursery naka-learn ta og shapes, and one of the shapes nga atong na-learn is circle, and circle is an example of a conic or a conic section. So when you throw a ball, so the trajectory it takes is a parabola. So again, parabola is an example of a conic. So kung maglabay daw kag bola, so for example, I will draw here. So for example, mo ni mong bola. So kung mulabay ka, dayon mo ni siya ang ring nimo puntahayan na. Di ko kabalo mo drawing. So kung imo ning ilabay ang bola, ana, padulong dari sa ring. So there is a unsa to trajectory. So this is the trajectory. So mo ni siya ang parabola nga gipasabot. Okay? So this is an example of a parabola. So ang trajectory sa pag-throw nimo sa imong bola. Also, the orbit taken by each planet around the sun is an ellipse. So for example, so let me erase this. For example, naatay sun. So this is the sun, 'di ba? Naman siya sa middle sa atong solar system. And ang planet nga nag-orbit sa iya is naka-ellipse na siya. So for example, this is Mercury. So ana, Venus. Venus ana. So kani siya nga orbit, so this is an example sa ellipse. So kaganiyan natin parabola, din natin ellipse. So the properties of the hyperbolas have been used in the design of certain telescopes. So for kung nakakita na mo sa lens sa telescope,
So kung tayo nga na telescope, ang lens na sa telescope kay naka-concave ug convex na ang iyang lens. I don't know if this is discussed sa inyong sa inyong physics, during sa inyong physics. So ang mirror ani niya is naka-concave ug convex. Mo nang pag mo tanaw mo sa telescope, di ba magnified ang object, meaning mo dako ang imong panlantaw sa mga objects. So mao po na siya ang example sa hyperbola. So inga na hyperbola, parabola, ellipse, and circle. So those are examples of conic sections. So daghan kayo no makita ta nga mga examples sa ato ang surroundings nga ma-relate nato sa conic sections. So for this module, we will only discuss about circles muna. So for the following modules, isa-isahon nato ni sila. So we have the parabola, ellipse, and the hyperbola. So we leave the parabolas, ellipse, and hyperbolas for the following modules na. Okay. So unsay porma ana nila sir sa circle, ellipse? So naka-draw na ko pero bati kita kung drawing no. So from the conic section, so conic section meaning natay cone, from the word conic natay cone, so natay murag apa nga porma, so natay duha ka cones that are pointing each other. So, from these two cones, maka-form ta og katong different nga mga sections, which are katong circle, ellipse, parabola, and hyperbola. So, first is the circle. So, how can you form a circle from this cone? So, that is when the plane is horizontal, meaning horizontal nakahigda. So, the plane here is kaning square or kaning rectangle nga plane. So, muna siya nga plane, nakahigda siya. So, when you cut the cone horizontally, then you will form a circle. So, kani. Muna siya ang circle. Next one is the ellipse. So, that is when the tilted plane, so meaning nakatakilid daw nga plane, so kaning rectangular nga part, intersects only one cone. So, meaning isa ra ka cone. So, kaning nasa taas, nag-intersect siya, meaning iyahang gi-cut or iyahang kanang iyahang gi-intersect bitaw sa na point niya or na touch niya ang cone. So that is to form a bound curve. So remember this bound curve meaning close siya nga curve. Kung bound meaning naka-close siya. So naka-tilted ang imong plane, so nakatakilid siya. So imagine na lang, so nakay cone, then imo siyang slice patakilid. Then pag slice nimo maka-form na dayon ka og kaning bounded nga curve, meaning close siya nga curve. That is what you call the ellipse. The third one is the parabola. That is when the plane intersects only one cone again, isa lang ka cone ang iyahang na-touch again, and to form an unbounded curve. So kaganiha sa ellipse kay bounded siya, meaning close iyang curve. Karon sa parabola is open na siya. So naka-tilted lang Japon siya. So kani kay tilted kaayo siya mo nang close siya, kani kay medyo hangad siya. That's why naka-form siya og parabola. So parabola is like a U shape ingani. Ang ellipse kay mura siya oblong nga shape. So kani naka U nga shape. And lastly is the hyperbola. And that is when it is not necessarily nga naka-vertical jud ang imuhang pag-cut sa imuhang conic section. So, pwede naka-tilted siya gamay, but it should intersect both of the cones, meaning the two cones kay iyahang na-touch. So, sa upper part nga cone and the lower part nga cone. And they form two unbounded curves, meaning open nga mga curves. So, naka-form siya og duha ka U. So, mo ni na opposite sides. So, these each called a branch of the hyperbola. Okay, nasabtan to. So, by the way, kani nga plane, pwede ni siya any part sa cone ka mag-cut. So, pwede dari sa pinakaubos nga part, pwede dari sa taas gamay, pwede dari duol-duol sa iyahang intersection, but not to the point nga nanajud ka dari sa tunga-tunga. So, pwede ra ka mag-cut po dari sa taas. So, that result into a circle. So, basta naka-horizontal lang imong plane, masking asa nga part dari sa cone,
it will result to a circle. Always results to a circle. And mag-differ lang siya sa size, of course. So kung naan siya sa ubos, so mas dako imong circle ana. And also, the same pud sa ellipse. So, dili lang siya always nga dari siya naka-tilted. So, pwede pud sa pikas nga side. So, as long as you only intersect one cone and naka-bounded ang curve nga imong ma-produce. So, the same with the others. So, we can draw this conic section or again, what is called conics on a rectangular coordinate plane. So, rectangular coordinate plane is katong plane nga x and y. So, nagconsist sa imong x-axis. X-axis is the horizontal axis where ang sa imong right side is your positive side sa imong x-axis and sa imong left is your negative x-axis. Then your y-axis is the vertical nga line nimo, line axis. So sa taas is your positive y. So positive di siya nga x, positive nga y. And there is a lower part is your negative nga y. So meaning the points here are all positive. So for example, this is 1, 2, 3, 4. So positive ni sila. And this side is negative 1x, negative 2 nga x, 3, and 4. So the same sa taas, this is positive y, 1, 2, 3, 4. Then negative y nga 1, 2, 3, 4. So again, this is our rectangular coordinate plane. So ang kanidang conic section, kaning circle, kaning ellipse, kaning hyperbola o parabola, ato ni siyang ma-draw sa isa ka rectangular plane, which is your kaning nag-consist sa imong x and y plane. And also, we can find their equation. So, unsa equation anang sa circle, sir? Unsa na siya kadako, ingana. So, that will be discussed later sa preceding nga sections in this module. And also, to be able to do this, we will present equivalent definition of the conic sections in subsequent sections and use these to find the equation. So later, I will define the first uh, conic section, which is the circle, and also we are going to know what is the standard equation for this circle. Okay, and also there are other ways for the plane and the cone to intersect to form what is referred to as the degenerated conics. So naatay dili lang kani ang ways nga pag intersect sa to ang plane ug sa tong cone. So pwede po day siya mahimong point. That is where excuse me. That is where naka-horizontal imong plane and naa ka diri sa in between sa imong two cones. So that's why anak ko kaganiha nga ang imong circle pwede ka maka-generate og circle anywhere sa imong cone but not in the middle sa imong cone, in between sa imong cone. So pag naa na siya sa tunga, then that's where you can generate the point. So nakay point nga makuha. And if naka-tilted pud siya, kani siya kay nakahigda maning sa taas, so kani kay nakatakilid ni siya nga plane, so ihati nimo ang cone, so you will generate a line. So nakay isa ka line sa gikan sa imong taas sa imong cone padulong sa lower part sa imong cone. And if nakatilted na pud siya gamay, kani mer nakahigda siya gamay, then that's the time nga sorry kay giubo pa ko. Um, maka-generate ka og duha ka lines. So again, aside sa circle, ellipse, parabola, ug hyperbola, you can also generate a point, line, or two lines. Kani, line or two lines. Okay, so let's proceed to the definition and the equation of the first conic section, which is the circle. So a circle may be considered a special kind of ellipse. Diba ang ellipse kay katong oblong?
So, special kind daw siya nga ellipse ang circle. So, this is for the special case that when the tilted plane is horizontal. So, nakahigda ang imahang plane. So, for our purposes, so we will distinguish between these two conics. So, ato aning i-distinguish, meaning ato silang pangitaan unsay difference nila unsa yung pag-determine nga kani siya ellipse kani siya circle. So that is by finding their equation. So lahi ang equation sa atong circle, lahi pod ang atong equation sa ato ang ellipse. So ang ellipse that will be discussed later na sa preceding nga mga modules. So dere mag-focus lang sa circle. So see in figure 1.7. So 1.7 is here below kani. So this is our 1.7. So natay circle dara. So with the point C 3 1. So kaning point C 3 1. So 3 here is our x and 1 here is our y. Meaning ang si point C malocate siya sa positive 3 nga x and positive 1 nga y. So, aha man nadapit. So, from your origin, so imong origin is 0.00. So, meaning 0 si x, 0 si y. So, this is our origin. So, si C daw, malocate siya sa si x kay 3. So, we count sa tong x-axis. So, going to positive side. So, going to our right. So, this is 1, 2, 3. So, this is x3. And y is equal to 1. So, musaka tag isa. So, x is horizontal, y is vertical. So, x is run. So, we have 1, 2, 3 nga run and rise. Diba? Naka-remember na run, dayon rise. So, pwede pod ang atong pa-rise kay paubos. Kay kung atong y kay negative ang iyang value. So, naata dere sa 1. So this is our y is equal to 1. Again, x is equal to positive 3, y is equal to 1. So this is where our point C located. So na siya ay coordinate nga 3, 1. So mo na siya ang pagbasa sa atong coordinate, okay? So from the figure, the distance of A, which is located at 2, 1. So again, this is our x and this is our y. So 2, 1. So atong I'm sorry, this is negative 2 di ay. A is negative 2. A negative 2, 1. So negative 2 nga x. So this is again our origin. So negative 2 going to our left. This is negative 1, negative 2. So mo ni si negative 2. Then positive 1 nga y. So mo ni siya nga point. So this is our point A. Okay? So nanatay point C, then natay point A. So from C, so the distance from A from C is equal to AC and that is equal to 5. So ang distance daw gikan ni A padulong ni C, so gikan ni point A padulong ni point C is what we call the AC nga distance. So itapad lang nimong duha ka letters, so meaning mo na siya iyang distance. And how do you compute its distance? So if naka-figure and this is accurate sa tong figure, so pwede ra nato siya ma-count directly. So, gikan ta sa ato ang point nga A. So, this is point A. So, mag-count lang ta. 1, 2, 3, 4, 5. Meaning, ang distance dahil ni A going to C is equal to 5. So, that is by just counting using the graph. Okay? And by the distance formula, so the distance B, which is 6, 5 from C. So, this is the distance formula. So, nanapod tayo another point. So, ganiha kay natay point C, then natay point A. Then, this time, natay point C, which is ihang coordinate kay 6, 5. Meaning, si 6 kay si X, and si 5 is ato ang Y. So, mag-count ta from origin, going to 6 sa atong X. So, this one, morning 6. Dayon pasaka sa tong y nga 5. So mo na tong y nga 5. Okay? So ang point naa siya diri. So itagbo lang na nimo 5
nga y ug 6 nga x. So mao ni siya nga point. So this is our point B. And you are asked to find what is the distance from point B going to point C. So kaganiha sayon ra kay i-count kay horizontal lang atong line, di ba? Straight lang ang atong line. So ang pag-count lang nato sa atong distance dali ra kayo, di ba? Kay naka-section naman ni siya dere. Pero pag ingani nakatakilid na siya, so na siya slope. So si B ug si C lisod na siya i-count, di ba? Dili man pud pwede nga may ka kani si 1, kani si 2, kani si 3 ana 4. Di ka kaingon nga 4 niya ang distance jud. So to find the distance from B to C, we are going to use the distance formula. So what is distance formula? So distance formula is we have D or distance is equal to the square root of x sub 2 minus x sub 1 squared plus y sub 2 minus y sub 1 squared. Square root di siya. So, equal di siya, equal sign. So again, distance formula is equal to the square root of x sub 2 minus x sub 1 squared plus y sub 2 minus y sub 1 squared. So sir, unsa ni si x sub 2? Unsa ni si x sub 1, y sub 2, y sub 1? So para mapangitan nimo ang distance sa duha ka point, of course, dapat given ka og duha ka points. So ang atong gipangita kay distance ni B ug ni C man. So atong points kay 6, 5 and 3, 1. So kani si x sub 1 ug x sub 2 mao ni siya ang mga x nga points nato. So kani siya si 3 ug si 6. So you can assign B sa atong B nga mao ni siya si x sub 1, dayon mao ni siya si x sub 2. So sir, unsaon pag-determine nga kani siya si x sub 1 din mod ni siya si x sub 2. So pwede ra ni siya mabali-bali. So pwede kani si x sub 2, kani siya si x sub 1. So naara sa inyo ha. But remember nga if nag-assign mo og 1 ani ni x dere, so ihang pares kay it should be y sub 1 also. So kung 1 ni siya, dapat 1 po diyang partner. Dili pwede 1 x sub 1 din yung partner dari kay y sub 2. So dapat y sub 1 po di siya. So meaning since nag-assign tag x sub 1 dari kay B, so iyang partner nga 5 is equal to y sub 1. So the same, x sub 2 nato is 3, then y sub 2 nato is equal to 1. So next step is to find the distance ana niya, i-plug in lang din nato sa tuang formula. So again, natay square root nga sign. Dayon x sub 2, what is our x sub 2? So x sub 2 nato is equal to 3. So natay 3 minus x sub 1 nato is 6. So 6, then you square it plus y sub 2, again y sub 2 is equal to 1 minus 5 nga y sub 1. Then we square it. Okay? So 3 minus 6, so that is algebra ni ha. So dapat kabalo naman ani. 3 minus 6 is equal to negative 3. Okay? So again, you copy the square root sign. So 3 minus 6 is negative 3. Then you square it plus 1 minus 5 is equal to negative 4. Dayon squared. Okay. Next is to square sa sulod sa atong parenthesis. Negative 3 squared. So that's why gipansira ta mo atong problem set 1 para ma-review mo sa inyong algebra. So negative 3 squared is negative 3 times negative 3. So negative 3 times negative 3 is positive 9. So we write 9 here. Plus negative 4 squared. So that is negative 4
times negative 4. So, negative man silang duha. So, ang ilang product kay positive. So, negative 4 times negative 4 is positive 16. Next is to add ang sa sulod sa itong square root sign or radical sign. That is 9 plus 6. 16 is 25. So, square root ni 25. And square root of 25 is equal to 5. Diba? Because 5 times 5 is equal to 25. So, this is the distance sa tuang B to C. So, question, if negative ba jud ni siya always? Yes, this is always negative. So, x sub 2 minus x sub 1 jud na siya. So, pwede po na to balihon. So, i-assign na to kay si x squared, ay x sub 2 dari, then dari si x sub 1, dari si y sub 2, then mao ni si y sub 1. Then, you can try that if mugana ba siya kung you will get the same answer. So, ang expected nga result ana should be equal to 5. So, the same lang jud dapat ang answer ana nila. So, you can assign asa si x sub 1 o x sub 2 nimo. So, depende sa imo ha. And if you notice, ang atong result, so, ako na ning i-erase. So, it is better to write also while you are watching or listening this discussion. So, pwede mo magsulat sa inyo kang notebook. So, as you notice, 'di ba, ang atong distance from A to C is equal to 5, and that the same with our distance from our B to C. So, there are other points such as this P nga point that the distance from P to C is equal to 5. So, the same lang sila nga equal to 5. So, the collection or the sum of all these points which are equal to 5 units away from our C forms a circle. So, dira na form ang ato ang circle. So, natay mga daghan kay nga mga points diri no. So, daghan kitag possible nga points. So, mo ni si P, so which has the same distance from our P going to our C. So, kani siya nga distance parehas ra na sila diha. So, kani daw siya nga collection nga mga points nga the same nga distance ra sa ato ang going to our C. This will form a circle. So, mo nang maka-form na din tag circle. Meaning, any point here going to there, gikan sa center nato sa tong C, they have the same distance nga equal ni 5. Okay? So, let C, tari na ta, be a given point, and the set of all points P having the same distance from C is called a circle. So, mana siya ang definition sa tong circle. So, all the points P having the same distance, the same nga distance sa ato ang going padulong sa tong C, that is what we call the circle. And the circle C is called the center. So, kung unsa gani ni ang naa sa tong center nga letter, so sa ato dari kay C, meaning this is circle C. So, ang tawag sa circle is kung unsa ang naasa, unsa nga point ang naa sa iyahang tunga-tunga. So, if this is A, so this is what we call circle A. So, for this example is letter C man siya. So, this is what we call circle C. And ang iyahang nasa center, ang nasa tunga-tunga nga letter, that is what we call the center of the circle. So, this is what we call center. And the common distance from our center going to any point sa tong circle is what we call the radius. Okay? So, kani nga distance, this is radius. And from our one point, dayon ni padulong ta sa ato ang center, then ni padulong na pud ta sa ato ang second point sa atong circle, then this is what we call the diameter. So, ang diameter, mo na siya ang times 2 sa to ang radius. So, mo na siya ang diameter. So, again, ang radius is from one point sa imong circle going to the center. So, that is the radius. Ang diameter is from one point going to your center, then to the other point.
dili ka pwede moingon nga from one point going to the other point sa circle kay pwede man kani imong point then moadto ka sa other point sa imong uh, circle. So this is not a diameter kay wala siya ni pass through sa imong center. So this is just a segment sa imong circle. So let's proceed. The term radius is both used to refer to a segment of a center C to a point P on a circle. So ang radius daw kay mo na siya ang segment nga gikan sa imong point P, any point sa imong circle going to your center. So mo to kung gi-explain kaniya. This is your radius and the length of this segment. So mo na po na siya ang tawag sa length or katason sa imong segment which is your radius or R. Okay, ang radius kay R na siya. So see figure 1.8 where a circle is drawn. So natay isa ka circle here and it has a center HK. So this should be H and this is our K, for example. Excuse me. Okay, let's continue. So we have coordinates sa atong center nga H and K, meaning H here can be any value sa to ang x nga coordinate and our K here can be any value pod sa to ang y nga coordinate. And we have our radius r which is of course greater than 0. So di man kaka-form og circle kung less than 0 or equal to 0 ang imong radius. So it should be greater than 0. So it can be 1 or it can be 2. So dili pwede negative 1 nga radius. So matay nga na nga radius, di ba? Negative nga value. Or 0. Kay kung 0 pud na, edi point ra siya. Di ba? Meaning imong radius na ara pud siya sa imong center. So dili ka ka-form og circle. So a point PX P of xy. So ato ang nadatay isa ka point then yung coordinate kay x and y and that is on our circle. And our distance from our P going to our C, 'di ba? This is what we call our radius or that is denoted by the symbol r. So for any such point then, its coordinates should satisfy the following. So again, PC, that is the distance from your any point of your circle going to the center, and they should be equal to our radius, di ba? So ang distance ani kay equal siya ni radius. Sa example na to, ay katong nadari, katong di erase nga distance formula. So again, to find the distance from P going to RC, we will going to use the distance formula, which is the tong square root of x sub 2 minus x sub 1 squared plus y sub 2 minus y sub 1 squared. Pero, dari sa atong example is, wala ta nagamit og x sub 2 x sub 1. Atong gigamit kay x og h. That's why, kani si x, mao ni siya si x sub 2 kung uhay na to. Okay, budget ko. And our x sub 1 is our h. Then the same, our y sub 2 is our y here. Dayon ato ang y sub 1 is our k. So kung ato tong ato tong kuan nga formula, i-substitute nato siya ani. 'Di ba? X sub 2 minus x sub 1. By the way, I'm using mouse, computer mouse mo nang pati kikog agin, no? Sorry, x sub 2 ni siya. Square. So ato lang ipang substitute ang ato ang mga
variables diri. So x sub 2, again our x sub 2 is our x, so that's why x stay diri, minus x sub 1, again tong x sub 1 is h. So manang minus 1h squared plus y sub 2 na to is y, so manang y, and y sub 1 na to is our k. Okay, again our h and k, these are variables na to sa ato ang coordinates sa to ang center. Okay. Then atong x ug y mo na siya nga atong points, coordinate po na siya sa atong point sa ato ang center. So that's why after that atong gi-substitute, so we have here, then we equate it to our r. So to remove this square root sign, dapat we take the square of each of our equation. So, to balance the equation, so kung mag-square ka dari nga side sa mga equation, sa left side sa mga equation, dapat mag-square pud ka sa right side sa mga equation to balance it para murag wala kay giusab. So, the same nga kung mag-add ka dari, dapat mag-add pud ka dari to balance the equation. So, since we want to get rid of this radical sign para makuha na to ang radical sign, so that is by ato siyang i-reverse, meaning gikan pagkuha sa tong puntahan natay x square root of x, so para makuha niya tong square root nga sign ato siyang i-square, so ma-cancel out si square root ug si square, so this will result sa kung unsay sulod sa radical sign, which is kani si x. So for this example, kay ang atong radical sign, so ato siyang gi-square, meaning ma-cancel out si radical sign ug si square. So ang mabilin kay kung unsa ang sulod sa atong radical sign, which is si x minus h squared plus y minus k squared. So of course, since nag-square man ta sa atong left side sa atong equation, dapat mag-square pud ta sa atong right side sa equation. So that's why we have r squared nasa pikas side. And this is the standard equation sa tuang circle. Okay, please take note the standard equation sa atuang circle. So again, this is the standard equation of the circle with the center. Atong center is HK, so kani HK, and our radius is kaning R. So if it happened that our circle is found at the origin, meaning ang coordinates sa atong center, di ba anak ko ninyo ba sa origin, is at 0, 0. Meaning, our h and k here is equal to 0 and 0. Pasabot, kani si x, let me erase muna ha, okay, gubot na. So, at kani daw, si h and si k, equal ni siya ni 0. So, mahimo ni siyang 0, kani mahimo po ni siyang 0. So, x minus 0 is still equal to x, and x squared is equal to x squared. So, that's why we have x squared here. Plus, y minus 0 is equal to y. Mo siya squared, then that is equal to y squared. So, is equal to r squared. So, again, if ang ato ang circle is located at the origin, automatically our h and k will be equal to 0, and our standard equation will be reduced to x squared plus y squared is equal to r squared. So instead of writing minus h and minus k. So from here, nga standard equation, mahimo na siyang ingani kung located sa origin ng ato ang circle. Okay, so let's have an example. So in each item, give the standard equation. So ato dong ihatag ang standard equation, meaning this one, this is our standard equation. So pangitaw na to ang standard equation given the following conditions. So sa atong standard equation, unsa gani ang unknown dere? So ang atong unknown dere is our center, which is our h and k, and radius. So mao lang jud na atong timan-an. So in finding the standard equation, so unsa ang dapat natong pangitaon? First, iyang center, kung unsa ang center. So coordinates atong h and k kani center, and ikaduha is our radius r. So mo na nga mga conditions ang ato ang pangitaon.
So number 1, center at the origin and radius is equal to 4. So again, ang atong pangitaon lang kay center ug si radius. So given na siya kung atong center kay nasa origin, meaning atong center is at 0, 0 nga coordinate. 0, 0. And atong radius kay given na nga equal siya ni 4. So kani siya si 0 mo ni siya atong h, dayon mo ni siya ang ato ang k. So kani siya nga mga values si h, si k ug si r mora ni atong i-substitute sa ato ang standard equation. Then remember again, if ang atong center daw kay nasa origin, so 0, 0 na si h ug k, we can simply use this formula. Kaning x squared plus y squared equals r squared. So this equates to simply x squared plus y squared is equal to r squared. So r is equal to 4 and 4 squared is equal to 16. So mao na dayon ni ato ang standard equation. So ano no? Standard equation nato sa number 1 is equal to x squared plus y squared is equal to 16. Okay, another example, we have our center is located at negative 4 and positive 3, and we have our radius equal to square root of 7. So again, in finding our standard equation, ang atong kailangan lang is center ug radius, and there are both given. So natay center, na napatay radius. So diretso ra na nato na sila ma-substitute. So i-substitute lang nato our h here kay equal siya ni negative 4 and our y is equal our k is equal to 3. Okay, atong h kay negative 4, ang atong k is equal to 3, ang atong radius is equal to square root of 7. Ay, tarungon ako pag ha, para kabalo mo sa pagsulat sa solution. So, manata sa number 1. So, okay, from here, dari lang ako isulat ang solution ha. Center. So, from our center, negative 4k. So, natay center nga negative 4, ay, k na noon, 3. So, meaning, this, our h, so pwede rin nga na pagsulat, our h, di ba h is our x coordinate sa itong center, so that's equal to negative 4. And our k is equal to 3, or our y coordinate. Then we write our radius, which is equal to square root of 7. Okay. So, after that, na sulat na to ang ato ang mga given, so we write our equation. So, standard equation nato is x minus h squared plus, lisod kayo magsulat sa pan plus sa mouse, pero laban lang ta, squared is equal to r squared. So dapat ma-memorize din ninyo ha ang standard equation sa circle. So nanatay ato na nasulat ang formula. Next step is to plug in the values sa atong h, k, and our r. So x minus h, our h again is equal to negative 4 minus negative 4. So dapat naadya po na si minus sign ha, don't forget. Minus, then negative 4 pa dyan siya. Then squared plus y minus 3 squared is equal to, again, our r is square root of 7 squared. So don't forget, na siya squared, so that's why na siya squared. So first is
to simplify this one, ang atong unahon is kaning sulod sa atong parenthesis. So x minus negative 4, so negative ug minus nga sign, so this will result to positive. So may mo siyang x plus 4. May mo siyang ana squared plus y minus 3 squared. So again, if nakay radical sign, nakay square root, then napadyot kay squared sa gawas, di ba? Square root na siya yung imaginary nga 2 nga sign direct. So ma-cancel out ni siya, ma-cancel out ni siya. So ang mabilin is si 7. So this will be the standard equation or answer for number 2. Dali ra no? Kailangan lang kag center og imuhang radius. So, mana na siya ang final answer. X plus 4 squared plus y minus 3 squared is equal to 7. Okay, example number 3. Wait lang, magkuha sa aking charger. Okay, number 3. So, circle in figure 1.7. So, we are asked to find the standard equation of figure 1.7. So, figure 1.7 is kaning nasa taas. So, erase that na ko ni. So, again, to find the standard equation of the circle, kailangan lang kag center o radius. So, sa kaning nga figure, nanatay center, which is si 3 and 1. Then, atong radius, we already know that ang distance ani niya or yung radius is equal to 5. So, from here, ato na dayong substitute diretso. So, atong h kay 3, atong k kay 1. Ang atong r kay 5. So, muna tayo substitute diri. So, for number 3, we have x minus h. So, h na to is 3 squared plus y minus k. Atong k kay 1. So, squared is equal to atong r. R again is 5. So, 5 squared is 25. So, dali ra kayo. Since na naman tayo center, 3 ug 1, diba? 3 ug 1, then na tayo radius na 5. So, easy. Dali ra kayo. By the way, ang solution na ni kay nara dari sa ubos ha. So, makita ra ninyo dari. And by the way, you can access this module, this PDF nga file sa inyong paper. Just look for the study guide. Ako lang ni siyang i-attach. Also, naman po ni siya sa pages sa inyong modules nga akong ihatag sa paper. So, the same lang, but lahi lang ang view, but the same content. Okay, let's proceed to number 4. So, circle A in figure 1.9. So, this is figure 1.9. Nawala lang niyang pangalan, pero this is figure 1.9. And circle A. So, circle A is the red circle, kaning dako dari. So, again, the same, we are asked to find the standard equation. And we should find first the center. So, the center of this circle is kaning na dot dari. So, unsay coordinates atong center, sir? So, again, ang pagsulat sa atong coordinate is first ang atong x-axis. So, atong x-axis kaning kang horizontal. So, nasya sa negative side, no? Negative 1, negative 2. So, nasya dari sa negative 2 naka-line. So, we write negative 2. And sa atong y is napod siya dari paubos. So, this is negative 1 nga y. So, atong center kay negative 2, negative 1. So, meaning our h is equal to negative 2 and our k is equal to negative 1. How about our radius? So, to find our radius, just count from, since given matag figure, so we just have to count from our center going to our left side bakaha to going to our right side.
Pwede sa taas, pwede po sa ubos. Since this is circle, again, definition sa circle, any point sa atong circle going to our center, they have the same distance. So parehas ra ba jud? So we count 1, 2, 3, 4. So ang distance from point going to our center is 4. So kung sa pasaka na punta, 1, 2, 3, 4. So we have the same distance pud no. Going to our right, we have 1, 2, 3, 4. So paubos pod 1, 2, 3, 4. So the same lang. So meaning atong radius r is equal to 4. So this is ay sayo na kay siya no basta given na ato ang figure. So after that, since na tayo h, k, and r, then ato na day substitute sa ato ang standard equation. So again, x minus h. So x minus the negative man na itong h. So this will become positive. So x plus 2 na ni siya. Squared plus, so this time ha, kay gi-memorize na nako ang formula. So y minus k, 'di ba? Y minus k squared man to dere. So since negative man siya, then minus may mo siyang positive. Plus 1 squared is equal to r squared. So 4 squared is equal to 60. So this will be our answer for number 4. So i-check na to diri sa ubos. So dapat x plus 2 ug y plus 1 is equal to 16. So tara, mani siya ang final answer. X plus 2 squared, dayon y plus 1 squared is equal to 16. So for number 5, this is just the same sa number 4. Pero lahi lang siya nga circle. Mas gamay siya nga circle. So the same process, you will find the center. So center ani niya kay c is equal to 3. Dayon itong y kay positive 2. So mo na itong coordinates itong c or sa itong center, meaning atong h kay 3, atong k kay 2. Then atong radius i-up lang ta 1, 2, 3. So atong radius kay 3. So the same na siya kung padulong ka diri mo i-up 1, 2, 3. So atong radius here is equal to 3. So ato lang i-plug in dere. So may mo ni siyang x minus 3 squared plus y minus 2 squared is equal to 3 squared is 9. So again, si 3 gikan na siya dari, si negative 2 gikan ko na siya dari. So this is the answer for number 5. Okay, so kani ang medyo challenging na nga example. So let's have example number 6. Okay. So for number 6, atong given kay natay center nga given, which is good kay given na ang center nga 5 and negative 6 nga coordinate. Pero ang ikaduha niya nga given is tangent to the y-axis. Diba ang atong kailangan kay radius, pero tangent ang gihatag. So ato pa ding pangitaon si radius. So dili siya always given na ha si center o si radius sa pagpangita sa standard equation. So there are problems nga ikaw pang mangita. Okay? This is for the challenge nga part. So again, center na to kay 5 nga x, then si negative 6 nga y. So ato na siyang i-plot. So by using this rectangular plane, so natay center, I mean x nga 5. So 1, 2, 3, 4, 5. So dari na siya. Then negative 6 nga y. So negative 1, 2, 3, 4, negative 5. So nadari si negative 6. Excuse me. Wala na nasabtan akong agi. So negative 6 ni siya. Meaning na dadari si y. So ato lang na itagpo ang duha ka point 5 ug 6, meaning nadari ato ang center. Okay, so this is our center. 5, positive 5, negative 6. Okay.
So next nga given is tangent to x-axis. Unsay pasabutan ng tangent? Tangent meaning kanang line nga ni touch lang siya sa isa ka point sa imong circle. So tangent line can be this line tay kani. Ana, pwede na siyang may mong tangent line kana, pwede na siya nga tangent line. Okay, ni touch siya sa circle nimo. So from this given, ang giingon is tangent to y-axis, meaning kani daw siya, meaning atong circle kay ni touch daw siya ani nga line which is our y-axis. Okay, kaning horizontal ay vertical line mo na siya atong y-axis. So meaning mo ni atong center, then atong circle daw kay ni touch daw siya sa y-axis. Pasabot ato ding center, ang ato ding circle kay kani 1 2 3 4 5. Nadari ato ang radius. So kung magyapod ta 1 2 3 4 5. So mo ni siya ang 5. So kung drawing tas tong circle, nagpaana din itong circle. Mo din ni itong circle. Meaning, ni touch siya sa imuhang y-axis. Tangent to y-axis. Meaning, ang point, isa ka point sa imong circle, ni touch siya sa y-axis. So, bati lang kong drawing. So, ingana na siya. So, again, center na to ni dayon padulong dari ang ato ang isa ka point which is equal to our radius. So, our distance na to, radius is 1, 2, 3, 4, 5. So, equal ni siya ni 5. So, dapat dari pod 5, dari 5, dari 5. Ingana siya pag-drawing ha. So, again, given tag center nga 5 ang negative 6, then tangent daw siya sa y-axis. So, this is our y-axis, meaning mo touch, mutandog atong circle dara sa y-axis. So, mo na to siyang basihan sa ato ang distance na dayon sa atong radius. So, sir, unsa man ka taas pud ang dari sa part sa tong circle. 'Di ba? Kung unsa nga ka ang distance dari, mao pud ang distance dapat dari sa taas, sa ubos, sa kilid, ug sa any parts pa jud sa imong circle. They have the same distance. So since ang gikan sa tong center going to the tangent sa tong y-axis is equal to 5, meaning mag-count po tag 5. Mato nag-count ko dari 1, 2, 3, 4, 5. Dari tama na nga to ang circle. Then dari pod 5 po ni dari, 5 po na da. So meaning na natatay h which is equal to 5, k is equal to negative 6, and r is equal to 5. So makuha na nato ato ang standard equation. So nana siya nakasulat diri sa ubos. So we have 5, 6, and then atong radius nga 5, di ba? 5 squared is 25. That's why we have 25 here. So for number 7 is the same ang center. So naradya po dari ang center, but ang tangent line kay sa x-axis na po siya, meaning wala na ni, dili na ni siya mao ang atong tangent line. So atong tangent line kanina pong x-axis, meaning atong circle mo touch siya sa x-axis. So this is 6, r is equal to 6 na dayon. Diba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, pasabot mo, count po tag 6 padulong dari. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, lapas siya. So, ana. Atong circle, kay gapa, dili siya masigo. Ingana yung forma sa atong circle. So, again, yung tangent is at going to our x-axis. So, dari na siya touch sa tong x-axis. So, meaning dari, nilapas na siya kay 6 man ang distance ani niya. So, dapat 6 po na to ang distance ani niya or atong radius. So, the same lang atong center but atong radius ang nag-usab. So, that's why sa number 7, the same lang atong center, x minus 5, y plus 6, y plus 6. Atong radius lang kay naimo na siyang 36 because 6 squared is equal to 36. And for the last example, we have taas na katong discussion. So I will divide this into two parts sa module 1. So there will be 2 videos
for two video discussion for this uh, module. So last example, number 8. So it has a diameter with endpoints of A is equal to -1, +4, and B, +4 and +2. So what we are going to do first is we are going to locate the endpoints. So ato sa siyang i-plot sa ato ang coordinate plane. So again, atong A kay malocate na siya sa -1 nga x, so maning -1, then +4 nga y. So this is +4. Meaning our A is located here. Mo ni siya si A. And our B is located at +4 nga x, so 1, 2, 3, 4 kani. Dayon +2 nga y. So 1, 2. So this is our B. So ayo na i-mind ang uban nga mga circles sa. So kanilang akong giplat ang atong plantawon. So ang gingon dari kay naa siya diameter, di ba? Remember, diameter is from one point going to center, then going to the other point sa ato ang circle. So that is diameter, or that is the twice of our radius. Di ba radius na to kay kani isa lang. From one point sa atong circle going to center. Diameter is from one point sa atong circle going to center plus going pa jud siya sa other nga point sa to ang center. Meaning kani daw si A ug B mo daw siya ang diameter sa ato ang circle. Gingon no, it has a diameter of endpoints A and B. So mo pasabot mo din siya si A ug B sa kani pa nga circle. So sa atong circle dari mo na ni atong diameter. Pasabot atong center na siya in between, 'di ba? Na siya in between sa atong endpoints A and B. So na siya in between, 'di ba? Kaganiya dari atong diameter. So how do we find the coordinate of our center? Ako nang i-erase ha. So to find the coordinate of our center, kanang dari ba? Unsa may coordinate sa tong C dari or sa tong center dari, sir? So to find the coordinate of our center, we are going to use the midpoint nga formula. So we are going to find the midpoint using the two endpoints sa to ang circle. So ang coordinate sa tong center is equal to the midpoint. So, ang dali ra kayo ng midpoint because that is just the average of the 2 points. Average meaning i-add nimo duha ka point then i-divide nimo 2. Di ba? Ingana man ka magkuhag average or mean, di ba? So, i-add na tong duha ka points. So, sa tong x kay -1 ug si 4. So, i-add ra nato na -1 plus 4 then i-divide na tog 2. So, mo na siya si midpoint meaning mo na siya ang tunga-tunga sa A ug sa B nato nga sa atong x nga coordinate. So this is for x coordinate and this one dari sa atong y nga coordinate. Meaning mulantaw pud ta sa atong mga y. So natay 4 then napud tay 2. So i-add lang nato 4 plus 2 divided by 2. So again, this is just using the midpoint formula or average nga formula. So, i-add lang nimong duha ka points, then i-divide og 2. So, this is -1 plus 4 is equal to 3, di ba? 3 divided by 2 is 3/2 lang japon, or that is 1.5. Mo ni atong x, then our y is 4 plus 2 is 6 divided by 2, that is equal to 3. So again, sa pagpangita sa tong standard equation, ang kailangan nato center ug ang ato ang radius. So nanatay center. So center nato kay si 3/2. So kaniti ay located din siya sa 3/2 nga x ug sa 3 nga y. Di ba sakto? 3/2 is 1.5. Di ba 1.5 is kani between sa 1 ug 2. This is 1.5. So, mo ni siya, 1.5. Then, atong y daw, kay na siya sa 3. So, naa siya sa 3 si y. So, sakto ato ang assumption nga nadari ang center. Diba? Si x nato kay 3/2 or that's 1.5.
na itong y kay c positive 3. So, sakto itong assumption nga si c na dara. So, next is pangitaw na to si r or sa itong radius. So, again, to find the radius, so that is just simply the distance between our point going to our center. So, maggamit lang tag distance formula ni A padulong ni C, or you can use from C going to our B. So, pwede ra masking asa ana, pwede ra ang imong gamitan og distance formula si AC ug si B or si BC. So, depende ra nimo. So, again, distance formula is x sub 2 minus x sub 1 plus y sub 2 minus y sub 1. So, distance or that is the radius, diba? Distance or radius ani niya, mo na siya tong pahitaon. So, again, that is, for example, this is our x sub 1, then this is our y sub 1. So, either lang ni point A or ni point B ang atong i-assign as x sub 2 ug y sub 2. For example, mo ni siya tong x sub 2, dayon mo ni siya si y sub 2. Okay. Then, using the formula, sa ganito, x sub 2, so we have negative 1, minus x sub 1, so minus 3 over 2 squared, plus y sub 2. So, y sub 2 is 4, minus y sub 1, nato kay 3 squared. So, yan na lang ka-simple. So, this is our distance formula. Okay? So, again, sa pagpangita sa distance formula, it can be from A to C. So, mo na itong gibuhat. A ug C atong gigamit. Pwede pod C ug B. So, pwede pod kaning C, then mo pod ni atong gamiton nga y sub 2 x sub 2, CB. Dili pwede A ug B ha ang pagpangita sa ato ang radius. Kay diameter biya na, 'di ba? That's diameter, distance ani nila tanan. So, ang radius lang is from center to one point or one endpoint. So, negative 1 minus 3 over 2. So, unsaon man na? Without using the calculator, so, unsa ganin na? Negative 1 minus 3 over 2. Negative 1, kung to subtract this from a whole number, dapat kani sa negative 1, i-convert nato ni siya into fraction form. So, ang equivalent niya is equal to negative 2 over 2. Diba? So, ato siya i-convert into fraction that has the same denominator sa atong i-subtract para mas dali siya pag-subtract. Dayon, excuse me. So, since ang denominator sa ato ang i-subtract is 2, so dapat ang denominator po ni 1 na to is 2. So, para the same ra ni siya nga value, so ang atong numerator should be equal sa atong denominator, di ba? Because 2 divided by 2 is equal to 1. So, mo nang mubalik siya dari sa 1. So, negative 1 and negative 2 over 2 is just equal. Equal na silang duha. So, from here, dali na din kay nato siya ma-subtract since the same naman nilang denominator. So, pwede na ta magsulat og 2 dari sa ubos. Next is negative 2 minus 3. Negative 2 kuan og 3. So, that becomes negative 5. So, this is algebra. So, dapat kabalo na mo ani ha. So, negative 1 minus 3 over 2, that is equal to negative 5 over 2. And negative 5 over 2 squared, that means i-multiply lang nato si negative 5 over 2 by itself. So, multiplyan lang nato ni negative 5 dari over 2. And to multiply fractions, so that is negative 5 times negative 5, that is equal to positive 25. And 2 times 2, that is equal to 4. So, meaning this is equal to 25 over 4. Okay? So, kaning nga part. So, plus 4 minus 3 is 1. Then, 1 squared is equal to 1. So, 1 na siya. Okay. Next is to add this. 25
over 4 plus 1. So again, kung mag-add ta or mag-subtract ta og fraction dayon whole number, i-convert sa nato og fraction ng atong whole number para mas easy siya pag-add. Meaning, this one becomes, para mahimo ni siyang fraction form, dapat 4 po yung denominator para the same lang. So, since 1 man ni siya, so dapat atong denominator kay ay numerator 1 po because 4 divided by 4 is equal to 1. So, this time, since the same na lang denominator, dali na siya pag-add. So, 25 plus 4 is 29. So, our R here, equal na siya sa tong R ha, is equal to square root of 29 over 4. So, this is our R. Okay. So, nanatay center, nanatay radius. So, ato nang i-substitute na dayon sa ato ang standard equation nga formula, which is kaning x minus h. Okay. So, I will erase na this one. Then, substitute the kuha na dayon sa ato ang formula. So, x minus h. So, again, atong h kay si 3 over 2 squared plus y minus our k, that is equal to 3, is equal to r squared. So, this is our r. So, square root siya, then square pa dyan. So, matanggal na si square root na sign. So, may na lang ni siyang 29 over 4. So, this is our final answer. So, medyo lisod-lisod to siya, no? Complicated to siya nga example. So, atong i-check atong answer diri sa ubos. So, we have the same answer nga x minus 3 over 2 squared plus y minus 3 squared equal to 29 over 4. So, more properties of circles will be discussed in the next video. So, I hope you guys understood. So, pwede rin ninyo nibalik-balikon nga video kung namoy malibugan. And you can ask me, you can send direct message through Facebook or Twitter nga message. Thank you for your time and for listening.